classmates will just come in, guys. Okay, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our 7th session. So our lesson for this evening is about encapsulation. Encapsulation is defined as the wrapping up of data under a single unit. So it is the mechanism that binds together code and data it manipulates. In a different way, encapsulation is a protective shield that prevents the data from being accessed by the code outside the shield. So technically, encapsulation in the variables of data of the class are hidden from other class that can be accessed only through any member function of its own class in which they are declared. In short, as in encapsulation, the data is hidden. So it is also known as data hiding. So encapsulation can be achieved by declaring all the variables in the class as private and using C# properties in the class to set on get the values of variables. So when you refer to the code later on, you will find out class that the encapsulation has the property for C# function. It uses also object-oriented programming in such a way that the data is within the methods that operate on data restriction of the access of the components for data recording. So encapsulation is also used to hide the values or the state of structured data object inside a class. So students, it all boils down to classes and attributes. Therefore, encapsulation can be done using pre-recursion of code within the function for your C# programming language. Okay, so you can see on your module that you have the figure for encapsulation classes using variables. So no kapsula makita ninyo. So it's just an illustration, which means that the data is being partake on a given node with the codes within the data. So it's just like crumpling paper, no? Do ginasuok sa isa lang ka surudlan. So daw ginapirit mo nga batsagon yung feeling nga bala nga magsulod ka mo sa ka basket na puno-puno ka sulod na yung ginasudlan yung gid hasta sa masarangan na balahaw. So that is encapsulation, meaning to say the data is being put into a several an environment for coding wherein nga ginabutang mo siya. The best example of encapsulation is actually your WinRAR bala function, wherein dasok niyo ang function. Ang Windows niyo actually has a pressed nga function wherein ang tanan nga data kung gutok doon ginahimuan na kapagi para magsulod pagid. So this one is the codes. You can see that on our example for activity 17.a later on. Ang makita ninyo no sa private string location, truth lane, public string. So those are the given functions. Actually, it's I don't know if it is Java. I think it's still C#. I think it's still C#. We're still using C# or C++. We're not using anymore C#, but C++. C++ lang ang code, guys. Basi magtalang ka mo or ma-confuse ka mo ka-coding. So, kung i-compare nyo sa C#, guys, it's similar. Don't you worry, no? Basi magsala ka mo or sa pag-code ninyo. Kaya ang code ninyo is given naman. The same environment, guys. The same IDE. Maskin C# or C++. It's still, you're again going to use the same coding environment nga IDE yung ginagamit nyo. So, if you ever program in the cell phone, you still continue writing it on cell phone. So, para nga continuous ang aton nga activity. Kaya I can see that activity 17, I don't know about 17.b. It's still C++, I think. It's still a C++ code.
So, base ma-confuse ka mo, pero it's still the same. Don't worry. The structure of the programs that you're going to do later on are still the same. Okay? So for tonight, our objectives are as follows. Number 1, explain object-oriented programming. Number 2, explain the concepts of classes, objects, properties, methods, and events. So guys, in any programming languages, you still need to understand what is classes, what is objects, what are properties, what are methods and events. These are a very good avenue for us to explain each individual attributes. And number 3 is to identify values and references plus encapsulation. So medyo samo gawa. Yeah, example natin for this evening. Okay, so for introduction for encapsulation, that's what I did kagina. And you can see on the diagram here that for encapsulation, you can see the variable data and the classes. So it means to say that in any capsulation, ang paano natin siya i-interpret, in any encapsulation, in the totality of classes, ang tanan nga classes, may ginatawag kita nga variables kag data. So these variables are the deterrent functionalities for your application that you wanted to write on the program or in the program code, which you are going to manipulate at the same time ang value nga gin-represent kay inyong numeric function. So those are the variables. And data is simply a byproduct of information wherein tanan ninyong gina-input, tanan ninyong gina-process, kagina-declare as output are the data. Okay? So data is very essential tool because you need to make the data as an information. So like for example, in an IPO diagram, so IPO stands for input, process, and output. If you are going to put data as an input, so you are going to declare, undergo mo siya sa a certain process, and afterward, a certain process would be, ang byproduct ka data ninyo would be information. So I'd give you a very good example. Your family, your name, your whole name. Now, sa name nimo guys, paras be, pangayuan ka, what is your last name? So, ibutan nyo dyan, last name nyo. Then, what is your first name? And then, what is your middle name? So, tatlo ka data. Mang last name mo, ang first name mo, kag ang middle name mo. So, if you're going to write it individually, ang last name mo is one data, or data 1. Ang imo nga pangalan is ang data number 2, and then ang imo nga middle name will be the data number 3. However, if you're going to compress them, so compress mo, hindi doon na magpasa isa-isa lang ka data 1, data 2, data 3. Gin-combine mo doon ang tanan-tanan nga data, ang data 1, data 2, data 3. So hindi na siya, isa doon lang siya ka-attribute. And then ang modaya ginatawag nga encapsulation. So example, yung pangalan, ang last name mo Sugatan, then yung first name mo is Ayan, ang imong last name is Palomo. So ang middle name mo is Palomo. So ang modagwa na Sugatan, Ayan, P. So ang moda magsulat sa class record. So the same thing, ginaisado lang guys. Kay pag tatar nyo kadang tatlo ka data, isado lang ka information. So mas madali kag mas makita nyo lagi ang ginapangitaan ninyo. Kaya may ano na siya, may deterrent data nga gin-combine ninyo. So that is information. So that is the purpose of encapsulation. So gintingob ninyo tanan. Amo da guys ang pinaka-simplest explanation that I can give you. So for your activity number 17, I think utod gapatindog siya. So I think may sugpon padaya guys. So you're going to code the given codes in your modules. So you're going to write it. I also told you kagina that the code that you're going to write is in C++, not in C# that you usually do. Pero the good thing about it is the same IDE ang gamiton nyo. So maintindihan naman dagyapon. So normal lang ang coding pareho ka ginay mo nyo karang mga past ninyong activity. And then you can derive into an answer or an output.
Now let me guys, explain again the advantages of encapsulation. First of all is data hiding, atong kagina bilang gina naton, gina-explain ko doon. So the user will have no idea about the inner implementation of the class, and it will not be visible to the user that how the class is stored values in the variables. Kaya why da gina bigyan nga isa-isa, functionality kadang ninyo sa variables. Pero he only knows what are the passing data values to the accessor, and the variables are getting initialized to that value. I think ginin nyo guys, maintindihan ang pareho kadaya kung naga-database do kita, no? Kung may database do ka mong subject. It's because data hiding is a sort of putting an alias to a data in a database. Wherein daw ginatanda niya bla or ginatandaan or ginabutangan ka label ang inyong data. So instead of the detailed information that is being put into the database, what is interpreted are the visible data that you can find, and ang amo daaya una ninyong makita sa inyong pag-search. Like for example, di ba nag-search ka mo sa Google. So if you type google.com on the URL, you will go to the search box sa Google. Then when you type any information in Google, actually the process there is searching. So there are several kinds of search methods na ginagamit. It's either binary searching. Kung binary means duwa ka sanga. So duwa ka answer yes or no, something like that, true or false. So pangitaon na da, kung na-meet na ang condition, then itaon na ang value kag gina-search ninyo. So like for example, if you search for COVID-19, ang sa binary searching is lantaon na kung may dyan sa COVID-19 nga related nga article nga sa dayan sa mga sites or sa URLs nga naka-store sa nga database. May dyan man ginakitang ginatawag nga dynamic search. Ang dynamic search is lumpat-lumpat or naga-search sa isa ka specific nga function. So kung ma-notice ninyo, mag-type pa lang kamo sa Google, may dyan doon nga nagagawa nga dang suggestions. So that is a very good example of a dynamic searching. So makita ninyo, example, if you type COVID-19 sa search box ka Google, makita nyo sa dalom may nagagawa nga daw label, nga nagagawa nga daw suggestion. So makita nyo COVID-19 in the Philippines, COVID-19 today. So COVID-19 in China, though something like that, nga makita nyo sa dalom. So that is a very good example of your dynamic search trees. More of that will be discussed sa dang subjects naton as we go on. Pero that is a very good idea for data hiding or kung paano ninyo interpret ang sa data hiding within sa databases. Number 2 is increased flexibility. So we can make the variable of the class as read-only or write-only depending on your requirement. So if you wish to make the variables as read-only, then we have to use only get accessor in the code. If we wish to make the variables as write-only, then we have to use set accessor. I think guys, medyo mabudlayan ako kadaya mag-explain kaninyo no sa flexibility ang mga set accessor kada ka get accessor. Mamanaan ninyo daya, I'll give you an idea lang. This is embedded on a C# program wherein dyan ninyo makita ang sa accessor code sa dang na. So if you will notice, ang generated nga dang based sa environment nga ginbutang ninyo kung nagagamit kin man kamo ka ng Visual Studio, makita ninyo guys nga dang sa sa may tag niya kag sa code, makita ninyo may duwa kadang function diyan. So it's either HTML or the hard coding, depende. So what you're going to do is to find it out and put the desired value na makita niyo sa coding kag sa dang functionality sa objects. So depende sa environment nga ginabutangan ninyo. Like for example, kung cellphone, kay lain ang takos ka screen, lain man ang takos kadang cellphone. So kung ma-notice ninyo, ang screen ninyo sa is different ang size, ang niya. So flexible, kung flexible ang ka-code ninyo, makita na across platform. Meaning to say, makita ang ginobra ninyo sa sa dang
laptop, makita sa cellphone, makita man sa desktop. So those are the kinds of things that I can explain to you nga pinakapos kay I think ang get accessor kag ang set accessor nga dayan, it depends on the conditions that is being put into the program. Kung ma-notice ninyo guys, wala da dyan sa dang example naton. So it's more sa C# da na belong. Okay? For number 3 is reusability. Encapsulation and also improves the reusability and easy to change with new requirements. So this is very good example of adaptability, meaning to say, pwede mabutang sa kundiin nga conditions, kagundiin nyo gamiton ang preconditions. Basta, may variable lang kamo nga ginasunod, kag sa code, mamanaan nyo kung ano yung ginaobra ninyo. So, amo da gani guys, I have to tell you that in programming, it's not that nga kinanglan ninyo gid sa uluhon ang code. Ma-develop mo lang da sa memory mo ang code kung permi mo da nga ginaobra or permi ikaw ginasulat. Permi mo ginasulat sa dang sa imo nga dang programming environment. So kung ikaw gaobra ka activity mo laban-laban medyo may mahawidan kagid nga mga phrases or bits of codes nga kinanglan mo isulat or kay ginaliwat-liwat mo. So kung maanad ka doon kada ka I think ang pasikot-sikot sa sa code na mamanan mo doon. Haiti permi mo gina-practice mo. So permi mo man madumduman. I think ang C# mas ma-adapt ninyo gid guys kung mas manami ang na. I have one coding function for C++ or C# within sa functionality niya nagagamit ka console kag nagagamit ka iban pang methods, normal methods ang sa form. Usually ang coding sa is form based na. Kaya mo ang pinakauna ninyo makita sa screen. Like for example, maskin lang gani ka mo. Mag-turn on ka laptop or computer, dibla ang una niyo makita is desktop. So sa code niyo laban-laban just like your icons, kung double click niyo daan nagbutang ang shortcut sa programming ninyo kung ninyo i-byproduct to bala i-compile. Makita ninyo nga kinahanglan nyo pa i-install tapos kung pag double click amo da makadto ka mo to sa dang ginobra ninyo. So I will teach you how to do that. Pero today it's more on exercises pa. Kay we're starting yet and this is the first ang step ninyo sa programming ninyo sa elective ninyo. So I hope that makasabay ka mo guys or maka-intindi ka mga sa code. Anyway, you have your modules. Basahan niyo man yung module niyo para ma-intindihan niyo ang explanation within sa code kag ang iman nga functionality niya. Okay? And number 4 is testing code is easy. So for encapsulated code, it is easy to test for unit testing. So you mind you guys that 'di ba na ang ninyo actually ninyo yadang coding samples nga gintao ko kanina sa mga past activity. Mga gagmay pa lang to, mga short pira pa lang to ka lines. However, you can see on this new code that I'm going to give you, medyo naga-amat-amat do kita ka duro nga gaduro ang code nga gina-input ninyo. So that is to test your agility of coding or ang memory man ninyo dayon sa coding para ma-retain ninyo balayad ang natun-an nyo karang nagligat. So sir, ninyo kay lain man to tana ang C# sa it's still the same. Ang i-observe ninyo tulad nga gabi sa lesson naton is ang structures kapag code. So the structure of any programming languages are similar. Ang naglain lang gid ang mga variable kag yung mga functions nga gina-type ninyo nga So like for example, ang output ka sa C# is printf. Scanf on scanf, printf, diba sa C++. Ang sa C# naman, cout, cin. Cin, cout sa plus++. So those are the things that you need to remember. Lain lang ang pag-term. Pareho man bala kasi Cebuano kag Ilonggo, guys. Dibla pareho man lang sa nga Bisaya. Pero actually, pag intindi kag pag medyo may gamay sa nga diferensya sa panghambal, of course, kag sa pangintindi. Pero pag yadang bot na hambalon, kung i-translate mo, i-transpose mo bla, pareho gid na. Example, kung may Cebuano kang mga neighbor, mambasa, lakaw na ta sa gawas. Lakaw na ta.
No, ti dali gin ano na ikaw ginagda na ikaw magwa do kuno kamo sa balay nyo, malagaw doon. So, do something like that. Ang tuno ka ang pag-insindi ka ba ang tuno medyo ma-adapt mo gawa pero ang pag-insindi kag ang pag ano na medyo lain sa pag-insindi mo. So amo da ka simple. Medyo may language barrier lang nga gamay. So the same man sa coding. Ang sa coding guys, if you ever you can experience the code for inputs and outputs, the terminologies and the variables are not similar. Pero ang boot ng balon is still the same. Pareho ang structure. So, amo da, that is the best thing that I can tell you about for testing na. Okay. So for your activity 17.b, it's coding 117.b da, nagsala lang ko kabutang. So it's not coding 116. Siguro na copy paste lang ang title, naglain lang. Error, topographical error. So guys, I think just type the coding. Actually, paano magpadasig kita ka code? If you can see the green code there, kay why man da siya nag-apekto sa program ninyo. Basta may makita ka mo diyan nga // double slash comment lang da guys, why da ginabasa ka inyong compiler. So kung gusto niyo mapadasig, hindi niyo do pag-isulat ang dang green nga diyan nga may // diretso ka mo sa dang iba nga code nga makita nyo. Luwas sa dang mga green, color green nga // So those are the things that you need to do. It's still similar to your 17.a. So however, the contents are not the same. That's why you have to code it by yourself again. So what I can suggest, ang code, hindi din doon pag isulat da adang may green nga daw, comment lang da. Ang comment nga da is to remind you kung hasta diin kag kung ano ya isulat. So like for example, ang C# program to illustrate encapsulation. So why na siya nag-apekto sa ang line nga maisip da sa compiler 1 ang first nga line da sa using system na dayan do diyan. Ang sunod na blanco nga sa dalom, blanco nga space ginaisip man da as 1. Tanan nga guys nga pakanaog doon nga dang line ginabasa na gida isa-isa. Luwas lang sa mga dang green nga dang dayan. Okay, so I think that is all for this evening. Ad astra sapientiam, to the stars through knowledge. So that is our lesson for this evening about encapsulation. Okay? Okay, so there are 12 among you here already. So thank you guys for listening. And I hope that you can understand and the examples that were given and sa module ninyo. So any question guys about encapsulations? Sorry good sir, bago lang ko kasulod. Hello Marge, why it's okay, why ka makita nga bago lang. Kinaga-lecture ako. Why ka makita nga. Oo, okay lang. Tapos no okay. Mo gali ka klase. Oo, nag-lesson. Ano lang Marge, if ever you are going to review the activity or the lecture, you just I will just upload this sa YouTube channel gyapon and then the link will be provided sa GC naton so that sa mga classmates niyo nga hindi ka attend, they can see gyapon ang lecture. Pero however, ang nag-attend tonight sa karong gabi, you can put your attendance later on sa chat box naton, okay? Thank you, good sir. You're welcome. So the code there, medyo pera lang ka lines. Medyo lain ang gawang structure niya, no? Isa-isa ko nyo daw line by line para nga nyo gid. And then, anyway, mag-test ka mo is you just to for the gagamit ka sa ka desktop kag ang laptop the same. Kag i-compile nyo anay kag amo day pag screenshot ninyo. However, if you're using cell phones, so i-code din nyo sa phone, and then to yan naman iparan kag magbutang ka screenshot. So, kamaan mo ka mag-screenshot, and then i-upload nyo lang guys sa Google Classroom naton ang ninyo. Then, by Friday or by Saturday, I can check it already sa then I can give you your scores kung ninyo.
This one is the reminder sa mga nagbuol ka module. So nagbuol ka module, may duwa ka mo kapaagi para magpasa ka inyong activity. Ang first naton is similar sa mga classmate ninyo. Ay ipasa nyo man sa Google Classroom, pwede man. Or ang second option ninyo is you go to my office. Dapat naka-save sa flash drive ang tanan ninyo nga code. Kag tuya ko checkan sa eskwelahan. So saan nyo da ipasa before ka midterm. Okay? Pwede man after midterm pero mga hindi nyo pagpabuhayon, mga isa kaadlaw lang or isa lang kaadlaw. After the midterm, then you can pass to me the pwede pa. Before the midterm, pwede man. Oo. Hasta sa diin malabutan ninyong activity natin. We are now on chapter 7. So, I think madua pa kita ka chapters, then ma-midterm do kita guro. Amo da pagkatapos. Otherwise, kung mag-announce on the next week, next week or next week, amo da ganin na confused ako guys. Kaya why pa sanda nag-announce ka midterm exam. Pero ay next week may accreditation ang school. So online lang. It might be nga dungan or after. So kung dungan next week dun eh. Pero kung after mga 1 week or 2 weeks halin pa tulad nga mga inadlaw naton. So ya content kay inyong examination sa midterm. Paunahan to doon kamo guys multiple choice mo lang dato. Pero bulon ninyo using Google Forms. Matao ako ka link sa oras nga naton nga nagrihan nga mag-attend kamo. Then duwa ka oras ang itao ko kaninyo 1 to 100 nga multiple choices ang nyo. So after kada mapasa do kamo. Kung nakabuol kamo sa Google Form, nakabuol kamo ka exam dayan amo dayago imuon naton. Then automatically pag send niyo ka sabat ninyo or ka form sa forms mo fill upan ninyo gid. Don't forget to write your name ha. Okay. Basi hindi nyo mabutang tikon white ngaran guys, hindi ko kamo magridan guro kay pabulon to kamo liwat ka midterm. Ay white ngaran mo tipsin o ang hotel plano nagbuol ka exam ngayon hindi ko makilala. So ang una ko nyo gid kabutang sa exam form is ang ngaran nyo. Then pwede nyo doon go to number 1, you can answer it, then go to number 2 until 100 na pagkatapos i-submit nyo, click the submit button. You can do that for 2 hours. If ever hindi do kamo daad magpalabot 2 hours. Kay ang form ninyo is naka-program daan nga ma-close sa after 2 hours. 2 hours kani do ka doon, do ka basi 1.5 hour lang pwede. 1.5 hour lang siguro itaw ko kaninyo nga time. Kay ang 2 hours medyo tama gid ka kalawig. 1.5 hours lang guys. Okay lang kaninyo? 1 to 100. Multiple choice man tanan, hindi mo mag-solving. Okay lang sir, pwede man sir. Oo. Ninyo, tramda ninyo, turunan, module nyo. So, dyan naman yung module ninyo, ma-access nyo man yung modules ninyo. May isa pa to ka na akong bilin ang midterm. Yung ko, naka-print dugani ako hasta sa final. May tuwa. Why ko pagaring mabudlay abi why ko pa abi wait may gabulig ganakon dang why ko pa siya ma-compile liwat pareho katong nabuol ninyo bala kanakon nga for nga nga dang module why ko pa na pareho kadto pang CP-on ko pa kag I'm going to pa isa-isa kon so 9 man to ka chapters then ti mabudlay kag dayon ipang butangan ko pa ka fastener white may gabulig ka na akon. So, isa lang ako. Matamat ko man kobra. So, I will just announce, maybe after the midterm, pwede ko dito matao kaninyo lagi. Hasta dito sa final doon, ang ninyo. Last announcement for ang gusto pa mag-avail ka module. Isa lang to kabilog doon ang nabilin hasta sa midterm. So, if you're interested, or mabuol ka mo kamong module ninyo sa iba nyo teachers, if interested ka mo magbuol katong last ng module, you can get it from me. Isa do lang to nabilin gid. Hindi ko man to pagtaguon doon kay may akon man nga
So kung may dyan pa kaninyo guys or may kilala ka mga classmate nyo nga wala agad ka ano pa kagway pa kabuol ka module, may tuya isa ka bilog na bilin ang sa midterm. Okay, so I think na-explain ko doon kaninyo yung exam kagya ano, ma-wait pa man kita 2 weeks ata or 1 week depende sa announcement ka instruction ka office of the instruction kung saan yung examination. Pero I tell you guys, your exam is ready na. All you have to do is to take it. Ready na to. Ano nyo lang to, ano lang, maset lang kita ka time kung saan o kag mabuol ka mo ka exam. So, I suggest, again, nga basa-basahan nyo yung module nyo. Kaya ang tanan nga exam sa module makita, hindi sa Google. Na. Ang base mo frustrate ka mo sa Google. Kaya iti, mo daya sitwasyon naton. Kaya hindi man kita ka buol ka exam nga face-to-face. Kabudlay man, hindi pa ta ka, why man it man do pasanda nga ma face to face pa kita. So if ever mag face to face di amo da pwede ka mo habol exam nga ano dun nga nang i-remote do kita. Pero samtang nga ay pa ti ma-maintainer lang kita anay ka amo ang sistema until we can finish the ano. So don't worry guys, we are almost on the finish line. So or maybe halfway, tunga pa lang. May pagani gid tunga, rapid do lang sa tunga. So I hope that nga pangmatagalan niya pag ano ninyo. And syempre kung ano I will just give points sa nag-attend sa lecture. So don't forget to write your name on the chat box please. Right now you can do it na. Kung wala ka mo at questions. May questions pa? Okay, base may question dali lang sa i-check on yung chat box no. Okay, sige. Sir, excuse. Yes. Sa coding 117B, sir, sugpon pa na ang driver class? Sa module, no? Okay. Sir. Sige. Oo, ang sa dalom na, oo. Sugpon niya pa na to. Sugpon niya pa. Sa A, sir, ay? Ang sa A naman, wala. Hindi lang. Sugpon na pa da? Oo. Sugpon na da to. Sugpon na da. Sige, sir. Sige, sir, thank you, sir. Ang sa B naman, sugpon na da ang sa left side. Sugpon na da ang sa dalom, ang may color. Pero ang sa syntax, hindi nyo duda pagtandugon ang syntax. Ang pakadto lang sa wala, dayon sa dalom niya. Amo daya pinakalas ang sa dalom. Sugpon na da guys. Okay, very good question kay base mo confuse ka mo bala. Medyo gina ang pag-layout ko abi ka ang sa activity naton kag ang sa module medyo why akot putangan ka space. So very good question to na doon at least maklaruhan ka mo kung diin niya sa code din niyo. So mo da. I hope na intindihan ninyo ha. Sige, sir, thank you again, sir. Okay, you're welcome. Another question please. Sir, kung example, sir, ang sakto da sir ang coding mo, bali kung may burangan or may burinan mo, sir? I-check nyo gid kung laban-laban may error siya kung may dayan. Kung may error siya, lantawon ninyo kung diin nga line ang error. Ang hint ko dyan is kung paano mag-troubleshoot ka error. Lantawon ninyo ang line, ngagin specify kung diin ang error. Kung may change ka mo kag hindi man gyapon, lantawan niyo sa babaw niya or sa dalom niya. Diyan yung makita da diyan yung error. Oo, amo daya isa ka technique nga waay ko gali mahambal ka ninyo. Amo daya isa ka technique kada diyan. Kung may error ang code kag lantawan ninyo ang line kung diin nag-error. Pagkatapos i-troubleshoot nyo, islan or i-testingan. Kung hindi gyapon, lantawan nyo sa babaw niya or sa dalom. Kaya sometimes sa babaw nyo, example, maskin semicolon lang da, nga nalipatan yung butang, hindi na magganagid. Base semicolon mo lang. Kung mga syntax error or something like that, syntax is ang symbol na. So, example, nadura nga plus sign or equal sign, lantawan nyo at mayad. I-compare ninyo sa code kagang saan nga ginbulan. Then, kung kay adan nyo, pag nakay-add, iran nyo liwat,
kung mag-error, another duman nga check kun diin. So amo da guys mag-solve ka errors. Kay laban-laban may mga error gani ang iban. Kita ko man to last time, may dyan. Pero nagatao man ko gyapon ka points kaninyo guys. Siyempre kung ikaga-effort ka, mas tiginatawan ko man ka points. Hindi man kamo gyapon mas zero. Basta gapasa lang gid kamo ka activity ninyo, white problema na. Okay? Maskin ma-late pa para ka inadlaw, okay lang. Basta gapasa lang gid. Hay mabudlay kung waay ka kapasa, hulaton ta pa kamong magpasa gid. Antes ko i-compute ya grade ninyo. Oo. O sige, some more questions? Some more questions? Wala na, sir. Okay na, sir. Thank you. Okay, so thank you to. At least naklaruhan kamo ha, guys ha. Ay ti dang okay man da gani ga question kamo guys para at least ma-explain ko kaninyo kag kung ano pa yung mga kulang or mga ano. Kaya sometimes ako may error man eh. Kita nyo man gani ang activity 17B naton 116 ng butang sa ano na. So mga amo na kung isa kalipat man mo sa module sa ano naton sa module mga errors Pero gina-take note ko tanan nga errors kag ginabago para nga hindi doon pagliwaton. So salamat gid sa tanan nga nag-attend tulad nga gabi. Kabay pa mangin ilam ko nakayapon do kamo kaon gid kamo after kadya. And then we'll see you next meeting, I think. It's next week na naman. So thank you for already for yung mayad para magduro ka mo man. So mang itata ka gimmick guro or something duman mga prizes siguro para magduro mag-attend sa naton. So I will think about it lang siguro in the next before the midterm. I think I can give you a surprise or something. Okay? So thank you guys. No more inquiries. Patchan ko doon yung recording and then you can go now. Thank you, Marge. Thank you. Good evening. Sir, good evening. Okay lang the Marge, malate. Wait problema. Okay, thank you to Dennis. Okay, Yvette, thank you. Thank you, John Paul. Thank you. Thank you, Jesse Jane. Thank you, John Christian. Thank you, John Paul. Paul John and Jaira, thank you. Sige, okay, let me check first the Okay. So, okay naman. Na-count naman ang attendance. Okay, patch ako doon yung recording.